Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. Today we will be narrating an afsana named Surkh Light. अमजद रोज़ की तरह सुबह उठकर तैयार होता है, खुद को शीशे में देखता है, अपने चेहरे पर एक पोशीदा सी हंसी ले आता है और वो फिर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाता है। पूरा दिन वो दफ्तर में काम काज करता है, थोड़ा बहुत खाना खा लेता है और फिर देखते ही देखते शाम का वक्त आ जाता है। पुरानी बोसीदा हंसी एकदम असल खुशी में तब्दील हो जाती है। अमजद घर की चाबी अपनी बाई जेब से निकालता है और दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाते ही क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है तो वो सबसे पहले घर की लाइट को जलाता है। फिर ये कि वो फ़ौरन अपने कमरे की तरफ जाता है और उसको दुनियावी निजात मिल जाती है। अमजद अपने कमरे की लाइट को जलाता है, लेकिन ये कोई आम रोशनी नहीं होती। अमजद के लिए ये रोशनी उसकी राहत का मिंबर है। एक सुर्ख लाइट जलती है और फिर अमजद की दिन भर की थकान जैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो फिर दराज से एक गम भुलाने वाली, रूह को तस्कीन देने वाली, अमजद को खुशी देने वाली एक ऐसी चीज़ निकालता है जिससे अमजद को बहुत उनसियत होती है। वक्त ब वक्त जब भी अमजद को किसी चीज़ का दुख या गम हो तो हमेशा उसी ने अमजद का साथ दिया होता है। उसका नाम अमजद ने राह निजात रखा होता है। राह निजात एक तीर नुमा तेज धारी की चीज़ का नाम है जो अमजद ने उसको लोहे और शीशे को आग की तपिश में दोनों को पिघलाकर बनाया होता है। उससे ये हुआ कि राह निजात आम लोहे से कई तेज मजबूत था। उसने जब वो चीज़ निकाली तो उसने करतब दिखाना शुरू किया। उसने राह निजात से अपने दिन भर की मुश्किलात, लोगों के ताने, अमजद की गैर मामूली शख्सियत पर हंसने वाले ज़ख्म का कफ़ारा अदा करना शुरू कर दिया। जब अमजद के जिस्म से खून की आबशार बहना शुरू हो गई तो अमजद ज़ोर ज़ोर से चीखता, लेकिन उस चीख की वजह वो तकालीफ न थी जो कि उसके जिस्म को चीरती हुई जा रही थी, बल्कि वो चीख ज़िंदगी भर की तकालीफ को चीर फाड़ कर रद्द करने वाली खुशी की चीख थी। इन सब में अमजद बहुत रोता था, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि उसके आंसू ही उन जख्मों पर मरहम लगाते थे और वो इन आंसुओं का शुक्रिया अदा कर रहा होता था, क्योंकि उसके ज़ख्मों से निकलने वाला खून उसके आंसू ही में जल्दी जल्दी रिसने में मदद करते थे और वो सुर्ख लाइट अमजद को इस बात का एहसास ही ना होने देते थे कि जिस्म से निकलने वाला मादा महज खून नहीं, बल्कि वो मादा इसके रंजो गुस्से का हदिया है। उस सुर्ख लाइट में वो खून जैसे निकलना ऐसा ही था कि जिस्म अपने आप को खुद साफ कर रहा हो। इसी खुशी की ताब ना लाते हुए अमजद बेहोश हो जाता। जब उसकी आँख खुलती तो अमजद के ज़ख्म पर उसके दुख, गम और गुस्सा की निशानियाँ मौजूद होती थीं। फिर अमजद उन निशानियों को मिटाने और अपने दुखों के इख्तिताम पज़ीर होने के लिए गुस्ल खाने में नहाने जाता था।
جب اس کے جسم سے خون کے نشانات مٹنے شروع ہو جاتے تو امجد کی راحت ایسی ہوا کرتی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ ان زخموں کو دیکھتا تو اس کو اپنے غموں کی گہرائیوں کا احساس ہوتا۔ کبھی امجد ان کو دیکھ کے روتا اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کوستا۔ اسی رونے دھونے اور کوسنے میں اس کا دل تھوڑا بہلتا اور اگلے دن کے سورج طلوع ہونے کی دعا کرتا۔ اسی طرح امجد کا دن، اس کا سورج اور چاند اپنی موت آپ مرتا اور پھر ایک نیا سورج طلوع ہوتا۔ اگلا دن آیا۔ امجد اسی طرح تیار ہوا، چہرے پر ایک ہنسی، اور اس نے اپنا دنیاوی دن شروع کر دیا۔ ضلالت رسوائی کے بعد جب امجد واپس گھر آیا تو وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے راہ رجال نکالا اور اپنے کراتب دکھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا جسم خون سے لت پت ہو گیا تو امجد نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور سرخ لائٹ جلائی، لیکن آج وہ سرخ لائٹ نہ جلی۔ امجد نے پھر سے کوشش کی کہ وہ لائٹ جل جائے، لیکن آج وہ لائٹ نہ جلی۔ کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سرخ لائٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی موت مر گئی تھی۔ اب امجد نے دوبارہ کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ امجد کو وہ اندھیرا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ امجد نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے اس لائٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کو الگ الگ نوعیت کے واسطے دیے، لیکن اس لائٹ نے اسے امجد سے بے وفائی کرنے کی ٹھان لی تھی، اور امجد کا اس مذاق اڑانے والی تاریکی میں دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ امجد اب اصل ڈر، درد اور تکلیف سے رو رہا تھا۔ اس نے سرخ لائٹ سے چلا چلا کر رحم کی بھیک مانگی، لیکن اس بے وفا کے کانوں پر جیسے جوں تک نہ رینگی۔ یہ بے وفائی امجد برداشت نہیں کر سکا، اور اچانک اس کا درد، غم، غصہ، رنجش، سب کچھ اس اندھیرے میں کہیں کھو گیا۔ تھینک یو سو مچ۔